ان सब तजर्बात के बाद हमारे अमल तब्दील हो जाएंगे, हमारे यकीन तब्दील हो जाएंगे, हमारी समझ तब्दील हो जाएगी। तीसरी आंख के तजर्बे के बाद हम अपने तसव्वुरात में तब्दीली महसूस करते हैं इस मादी दुनिया के बारे में। आइए अब जानते हैं ज़ात के दीगर जुज़ के बारे में, जो है एस्ट्रल बॉडी या जिस्म मिसाली। एस्ट्रल बॉडी ज़ात का जुज़ है दूसरी फ्रीक्वेंसी की दुनियाओं के हक़ाइक़ जानने के लिए। एस्ट्रल बॉडी हमारे शऊर में से एक और होता है, हमारे मादी जिस्म के जैसा। आम हालात में हमारा शऊर हमारे मादी जिस्म में फैला होता है। जब हम बहुत ज़्यादा मिक़दार में तवानाई हासिल कर लेते हैं तो हम दूसरी फ्रीक्वेंसी की दुनियाओं के हक़ाइक़ जानने की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, तो हमारा शऊर एस्ट्रल बॉडी या जिस्म मिसाली की शक्ल में मुतहर्रिक हो जाता है। हम नींद के दौरान जिस्म मिसाली के तजुर्बात हासिल करते हैं, जिसको हम ख्वाब कहते हैं। मुराकबे के ज़रिए जिस्म मिसाली के तजुर्बात शऊरी तौर पर यानी जागने की हालत में किए जा सकते हैं। जिस्म मिसाली वक्त और फासले से मावरा सफ़र करता है। जिस्म मिसाली के तजुर्बात का शऊर होने के बाद हम नए ज़ावियों से सोचना शुरू कर देते हैं। मुराकबे में कसीर मिक़दार में तवानाई हासिल कर लेने के बाद शऊर, जो कि तमाम जिस्म में फैला होता है, एक नुक्ते की तरफ सिमटना शुरू कर देता है। जब शऊर मुतहर्रिक हो रहा होता है तो मादी जिस्म में झमाके या लतीफ़ झटके महसूस होते हैं। हम महसूस करते हैं जैसे हमारा जिस्म हिल रहा है। हम अपने हाथों और पैरों को महसूस नहीं करते। हम जिस्म के हल्केपन को किसी परिंदे के पर की तरह महसूस करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हरकत भी महसूस हो सकती है और बाज़ औक़ात ये तजुर्बा भी होता है जैसे तमाम जिस्म घूम रहा है। ये सब जिस्म मिसाली या एस्ट्रल बॉडी के नाम से जानी जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुराकबा करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। शऊर जिस्म मिसाली की शक्ल बना लेता है और तेज़ घूमना शुरू कर देता है, जो भारीपन की तहरीकात का सबब बनती हैं। हरकत में आने के बाद जिस्म मिसाली मादी जिस्म से बाहर आना शुरू कर देता है, एक जिस्मानी ताल्लुक़ के साथ जो सिल्वर कॉर्ड कहलाता है। सिल्वर कॉर्ड कुछ नहीं मगर एक आला इर्ताशी शऊर है जो मादी जिस्म के पैगामात को जिस्म मिसाली तक पहुंचाता है और मुखालिफ सिम्त में भी। इस तरह हम जिस्म मिसाली से सफ़र करते हैं। जिस्म मिसाली का सफ़र या एस्ट्रल ट्रैवल हमारे शऊर का जानी या अनजानी जगहों पर और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की दुनिया पर सफ़र होता है।
जिस्म مثالی کا سفر کرنے سے ہم ذات کی اعلیٰ معلومات اور سمجھ حاصل کرتے ہیں۔ جسم مثالی کے سفر میں جسم مثالی تمام مادی دھاتوں سے گزر سکتا ہے۔ تمام عناصر جیسے زمین، پانی، آگ، ہوا اور ایتھر وغیرہ۔ جسم مثالی تمام دوسری فریکوینسی کی دنیاؤں میں کسی حد بندی کے بغیر جا سکتا ہے۔ اپنے مادی جسم سے باہر آنے کے بعد مراقب اپنے مادی جسم کو دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ اعلیٰ فہم حاصل کرتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ صرف جسم اور ذہن نہیں ہے، بلکہ وہ جسم میں رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا فہم ہے۔ ہر ایک کو جسم مثالی کے سفر کا تجربہ کرنا چاہیے۔ جسم مثالی کے سفر کا تجربہ کرنے سے ہماری محدودیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم لامحدود ہیں۔ اس تجربے کے ذریعے سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم شعور ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم لامحدود ہیں۔ ہم زندگی کے نئے زاویوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مراقبے کی مشق کرنے سے ہم زیادہ کاسمک انرجی لیتے ہیں۔ کاسمک انرجی ہماری ذہنی مداخلت یا انوالومنٹ کی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے، جیسی بھی صورتحال میں ہم ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی جسمانی، ذہنی اور ذاتی مداخلت کرنے سے ہم صورتحال اور معاملات کو مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھ بوجھ کچھ نہیں مگر علم ہوتی ہے۔ عام آدمی صورتحال کا صرف تجربہ حاصل کرے گا، مگر صورتحال کا علم اور مکمل معلومات کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ صورتحال کو صرف جسمانی اور مادی سمجھ بوجھ کے مطابق تجربہ کرتا ہے، مگر ایک مراقب صورتحال کو مکمل طور پر سمجھے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جسم میں صرف رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تمام صورتحال صرف اس کے ارتقاء کے لیے ہوتی ہے۔ مراقبے کی تمام مشقیں کر لینے کے بعد اور اس کو عملی زندگی پر لاگو کر لینے کے بعد ہم عظیم سمجھ اور فہم و فراست حاصل کر لیں گے۔ یہ سمجھ متعدد ہزاروں دروازے کھول دیتی ہے جو ہماری زندگی میں تصورات کے نئے زاویے عطا کرتی ہے۔ ہماری فہم و فراست، ہمارے تصورات اور ہمارے علوم بہت زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے شعور کی وسعت کا سبب بنتے ہیں، جو کہ کچھ نہیں مگر دانائی ہے۔ ہم دانائی کی کیفیات کو ایسے تجربہ کرتے ہیں جیسے سنہرے کمل کی ہزاروں پنکھڑیاں۔